Kabalo ka na feeling nga busy ka whole day sa traveler stress. Pero, pag tanaw nimo sa income, medyo na itapo. Customer, sig reklamo, inventory, gubot, random raw talent skills, kay murag useful man. Masugod, abi na ko okay ra. Abi na ko normal ra. Magka-stress during opening hours. Pero kadugayan, nag-delete na tavern management o survival game naman. Sige dagan, pabalik-balik, walay tarong nga inventory system, mag-craft, kag usa ka item niya, kalit ka mawad anong wood, may mga idea, asa ni mo gibutang, then, in rush hour. So, kung saan na ito pag-ayo, Anis, simple ra. Dili ta mag-focus dayon o decorations, fancy tables, or aesthetic na tavern owner era. Build tao system, first, inventory management, ay kung ang imong chest for mystery box, good luck sa rush hour. Second, smart skill points. Dili ta mag-talent roulette kay kada sayop na skill, mga investment scam. Then lastly, simple beginner recipe nga dali ma-maintain pero kaya gyapon ma-generate og income. Pinaka-underrated nga investment sa Traveler's Rest. Chess. Oo, chess na. Pero, money imong actual na inventory system. Kay kung tanan imong gamit nasa usa ka chess, murag okay imong tavern. So, straight ta. Okay, so una, big chest sa kitchen para sa food o laing ingredients. Then, duha ka small chest near sa crafting area para sa wood o para sa iron. Simple na kayo, pero after ani, kalma na imong tavern life. Usahay, dili kulang ang kwarta imong tavern, kulang ang sistema. Oo, bakit? Simple na kayo. Pero, sa Traveler's Rest, tubig diri, murag core currency. Tanang recipe halos kinahanglan og water, especially larger ones. So instead of struggle ka with 2 buckets, murag part-time delivery boy ka, mag-add ta og more buckets para continuous flow. Then, second investment, construction table. Ay diri ta pagsugod og real efficiency. Diri ka mag-craft og candles, chairs, other useful upgrades, meaning dili na ka magsigi og baligya, mag-build na ka og mas taas na value items. Simple na kayo siya. So, mamalit tayo seeds para sa basic recipe na to, especially the ingredients. Natura siya, pero useful kayo early game. Honestly, dili mo rin appliances. Then, while nata sa shop, palit po ta indoor plants o plants. Kaya sa Traveler's Rest, apparently, mas kailangan customers na dili mo nag-abandon house o tavern. Plus, reputation boost po siya. So, while nag-build tag income, nag-build po tag limpyo.
Now sa skill tree ta. Ayaw jud ana random pick kay mga cool kay sa una. Akong talent tree mura gyud pinaagi ra sa emotion. So focus na ta diri income reputation. Kay kinahanglan ta kwarta early game sa expert survey kay para dili ka murag cardio during rush hour. Next, importante all part service ni para ma-increase ang value sa product. Then, happy customers para pas imong reputation. After ana, as learner kay mahal kay recipes, murag tuition fee. Lastly, good management. Simple lang set up pero after ani, wala kay actual business plan. So, next step is let's start with traveler. So, kanina, ang details, shape, forage, mix soap, and tea, simple lang naman. Pero, ay hindi din problem. Lagi ng items, dili din nila na sell, kaya kailangan time, hindi magulat ka, so, ang question ako, kaya ba ni nga 4 recipes lang ang dala sa cover? Ang starter pack, kailangan na nato o kung makaya ba or